Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet again with me on English learning. Well class, welcome back again. And today we are going to discuss on chapter 10. Well class, by the way, before we continue for our learning today, you have prepared for everything? Book, notebook, and others? And also you have got shower, and also you have breakfast. Very good. Well class, here the lesson for you. Let's check it out about our lesson today. Let's go. Okay. Chapter 10. Look, there are 5 Bajaj. Bab 10. Look, lihat. There are 5 Bajaj. Ada 5 bajai. On this chapter, we are going to learn about means of transportation and sentences using there is, there are. Anak-anak, di bab ke-10 ini kita akan membahas tentang means of transportation, arti daripada alat transportasi, dan sentences using there is, there are, kalimat yang menggunakan there is dan there are. Well class, for more information about this chapter, let's discuss together. Here you are. A. Listening. Look at the pictures. Lihatlah gambar-gambar tersebut. Listen and practice together. Dengarkan dan berlatihlah bersama. Intercity bus. Intercity bus. Bus atau bis di dalam kota. Bajaj. Bajaj. Bajai. Transjakarta bus. Transjakarta bus. Bis Transjakarta. Motorcycle. Motorcycle. Sepeda motor. Bicycle. Bicycle. Sepeda. Taxi. Taxi. Taksi. Plane. Plane. Pesawat. Ship. Ship. Kapal laut. Train. Train. Kereta. Car. Car. Mobil. Truck. Truck. Truk. Pedicab. Pedicab. Becak. Well class, please you learned this again. Okay? Exercise on page 99. Repeat after the teacher. Ulangi setelah guru kalian. Number 1. There is a bus. There is a bus. There is artinya ada. Ada sebuah bis. This one the picture. Okay, ada sebuah bis. Number 2. There is a motorcycle. There is a motorcycle. Ada sebuah sepeda motor. Okay, this one the picture, ini gambarnya. 3. There is a bicycle. There is a bicycle. Ada sebuah sepeda. Okay, this one the picture of bicycle. Number 4. There are a plane and a ship. Okay, there are, ada sebuah pesawat dan sebuah kapal laut. Okay, this one a plane and this one a ship. Okay, sebuah pesawat
dan sebuah kapal laut. Number 5. There are a bajaj and a motorcycle. Ada sebuah bajaj dan sebuah sepeda motor. Oke, this one, ini gambarnya sebuah bajaj dan sebuah sepeda motor. Oke, well class, please this one you also learn it again. Nah, yang ini silakan dipelajari kembali. Then we continue. Number 3. Okay, what picture, student? Gambar apa ini, anak-anak? Yes, this is a plane. The question, what is there on the airport? Apa yang ada di bandara? There is a plane. Okay, ada sebuah pesawat. Number 4, what picture are these? Gambar apa ini? Yes, this is a pedicab and this one is bicycle. The question, pertanyaannya, what are there on the street? What are there on the street? Apa yang ada di jalan? The answer, jawabannya, there are a pedicab and a bicycle. Ada sebuah becak dan sebuah sepeda. Next, number 5. What picture? Yes, that's right. This one is bajaj. What is there on the street? Apa yang ada di jalan? There is a pedicab. Good. Well, students, please you learn it again then till you understand, ya, saya paham. Then we continue on the next lesson. Here it is. Well, class, now discuss about around Jakarta. Sekarang kita diskusikan tentang around Jakarta. Jakarta is the capital city of Indonesia. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. There are many kinds of transportation in Jakarta. Ada banyak jenis daripada transportasi di Jakarta. They are bus. Mereka adalah bis, taksi, metro mini, Kopaja, Transjakarta, train, kereta, etc. dan sebagainya. There are online transportation too. Ada juga transportasi online, like seperti GoRide, GoCar, GrabBike, and GrabCar. The Jakarta people have a special transportation. Orang-orang Jakarta atau masyarakat Jakarta memiliki transportasi yang spesial. What's that? Apa itu? It is a bajaj. Ini adalah sebuah bajai. Nah, well, students, you got it? Paham, yes? Okay, thank you. Then we continue for speaking. Here you are. Well, class, now we continue on be speaking. Yuk, kita lanjutkan tentang speaking. Listen to the dialogues. Dengarkan percakapan tersebut, then kemudian practice with your friends. Berlatihlah dengan teman kalian. Siti and Mamat. What is there on the street? What is there on the street? Apa yang ada di jalan? There is a bajaj. Ada sebuah bajai. This one the picture. Aminah and Udin. What are there on the street? What are there on the street? Apa yang ada di jalan? Udin. There are a taxi and a bus. Ada sebuah taksi dan sebuah bis. Okay, this one a taxi and this one a bus. Siti and Mamat. What is there in the airport? What is there in the airport? Apa yang ada di bandara? There is a plane. There is a plane. Ada sebuah pesawat. Okay, this one pesawat of Garuda Indonesia.
Next is Udin and Aminah. What are there? Apa yang ada? There are a motorcycle and a train. Ada sebuah sepeda motor dan sebuah kereta. Okay, this one a motorcycle and this one a train. Well, class, let's continue again. Yuk kita lanjutkan kembali. Well, class, now we continue on page 102. Sekarang kita lanjutkan di halaman 102. 102. Exercise. Perintahnya adalah write down the names of the picture. Tulislah nama daripada gambar tersebut. Oke, tapi cukup kita bahas terlebih dahulu ya. Oke, number 1. There is a bla bla bla. Oke, jawabannya adalah yes, there is a bus atau intercity bus. Number 2. There are a bla 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 and a bla bla bla. Ada sebuah apa this one? Yes, there is a plane and a ship. Ada sebuah pesawat dan sebuah kapal laut. Number 3. Look at the picture. Lihat gambar. There is a bla bla bla. Oke, jawabannya adalah yes, Bajaj. There is a Bajaj. Number 4. Oke, look at the pictures. Lihat gambar. There are a bla 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 and a bla bla bla. Oke, this one plane. Oke, good. This one bicycle. So, the answer jawabannya adalah there are a plane and a bicycle. Okay, next, number 5. Look at the pictures. Lihat gambar. This one is motorcycle and this one is a plane. So, the answer jawabannya adalah there are a motorcycle and a plane. Ada sebuah sepeda motor dan sebuah pesawat. Well, students, now you get it? Oke, sudah paham ya? Oke, very good. Then, after this, we are going to continue for C reading. Kita akan lanjutkan ke reading. C reading. Read after the teacher. Bacalah setelah guru tersebut. Siti and Mamat go to Monas. Oke, diulangi ya. Siti and Mamat go to Monas. Siti dan Mamat pergi ke Monas. They go there with their mother. They go there with their mother. Mereka pergi ke sana dengan ibu mereka. She is Mrs. Aminah. She is Mrs. Aminah. Dia adalah Nyonya Aminah atau Ibu Aminah. They go there by Bajaj. They go there by Bajaj. Mereka pergi ke sana naik bajai. Along the way, sepanjang perjalanan, they see many kinds of transportation. They see, mereka melihat many kinds, banyak jenis alat transportasi. Look, lihat. Siti said. Siti berkata, there is a Transjakarta bus. Ada sebuah bus Transjakarta. There are motorcycles. Ada sepeda motor. Cars, mobil. Taxis, taksi. And trucks, dan truk. Siti and Mamat feel happy. Siti and Mamat feel happy. Siti dan Mamat merasa bahagia. Okay, well class, yes. Please, now you practice this reading by yourself. Nah, sekarang nanti boleh dilatih untuk membaca reading ini oleh kalian. After this,
We'll continue for the next discussion. Here you are. Well, students, now discuss on more to know on page 103. Di halaman 103. Learn the language pattern. Oke, pelajari pattern atau pola bahasa berikut ini. Oke, penggunaan there is dan there are. Oke, biar nanti kita lebih paham ya anak-anak ya. Oke, there is artinya ada, digunakan untuk benda tunggal. Contoh yuk, there is a bajaj. Ada sebuah bajai. There is a plane. Ada sebuah pesawat. There is a train. Ada sebuah kereta. There is a bus. Ada sebuah bis. Oke, a bajaj, a plane, a train, a bus. Oke, this one using there is. Ini menggunakan there is karena bendanya tunggal. And then there are, sama artinya ada, tapi digunakan bendanya untuk yang lebih dari satu. Let's check it out. Yuk kita pahami. There are a motorcycle and a train. Ada sebuah sepeda motor dan sebuah kereta. Berarti bendanya dua, sebuah motor dan sebuah kereta. There are a bicycle and a pedicab. Ada sebuah sepeda dan sebuah becak. Oke, sebuah sepeda dan sebuah becak. There are 3 cars. There are 3 cars. Ada 3 mobil. There are 5 ships. There are 5 ships. Ada 5 kapal laut. There is, ya, digunakan untuk menyatakan keberadaan benda yang jumlahnya tunggal atau satu. There are digunakan untuk menyatakan keberadaan benda yang jumlahnya lebih dari satu. So from this example, okay, you got it, students? Yes? Sudah paham ya anak-anak ya? Very good. You are smart students. Then we continue. Here you are. Well, class, continue for the writing. Dilanjutkan tentang writing. And this one for your duties. Nah, ini adalah tugas anak-anak yang harus dikerjakan. Nah, perhatikan. Complete the sentences below using there is or there are. Lengkapi kalimat di bawah ini menggunakan there is atau there are. Nah, tadi sudah kita bahas tentang penggunaannya there is dan there are ya. There is untuk benda tunggal, there are benda jamak atau lebih dari satu. Nah, tugasnya adalah anak-anak ditulis soalnya 1 sampai 10. Nah, diisi, dipilih there is atau there are ya. Dengan ini juga ditulis semuanya ditulis. Well, class, this one for your duties today. Dan bagi anak-anak yang suka menggambar, nanti ada tugas untuk menggambar sebuah pesawat. Okay, well, class, this one for our English learning today. Thanks for watching. God bless you. See you for the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.